यही है ना हम दोनों के दरमियान बदगुमानी की वजह। अब इसे तुम अपने पास रखो प्लीज, खुदा के वास्ते मेरी उस जैन पागल से जान छुड़वा दो। उस धोखेबाज के बारे में तुम्हें सोचना भी नहीं चाहिए, वो तो मरियम के साथ बहुत खुश होगा। और जो दिल में आए ना करो, मगर मेरी एक बात सुन लो। मैं जानती हूँ कि तुम्हारी सारी खुशियाँ ना ज़ारा में ही है। वो मेरे लिए कुछ भी नहीं रही है, उसकी जिंदगी से जा चुका हूँ, मैं उसको भूल चुका हूँ। खुद प्लीज प्लीज खुदा के वास्ते मेरी उस जैन पागल से जान छुड़वा दो। हाँ हाँ, तुम बेफिक्र हो जाओ, तुम्हें बहुत जल्द उस जिंदगी से मैं बाहर निकाल लूंगा। ये सलमान, ये रखो, यही है ना हम दोनों के दरमियान बदगुमानी की वजह। अब इसे तुम अपने पास रखो, मुझे तुमसे ज्यादा कोई चीज अजीज नहीं है, मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। क्या फायदा ऐसे प्यार का में? ज़ारा की नजर में अब मेरी कोई वैल्यू नहीं रही है। तुम उसे भूलना चाहो भी तो तुम उसे भूल नहीं सकते। मैं जानती हूँ कि तुम उससे कितना प्यार करते हो। बैंक गई थी मैं और मैंने सारे पेपर्स लॉकर में रखवा दिए। ओह गुड, पहली दफा कोई मंदी का काम किया तुमने, नाइस। मैं उसके काबिल ही नहीं रहा हूँ क्योंकि अब वो दौलत की नजर हो गई है, मैं बहुत छोटा हूँ उसके सामने। कोई बहाना मत करना, और खासतौर पर इतना चोरी वाला ड्रामा तो मेरे साथ मत करना, क्योंकि मुझे यकीन नहीं आया तुम्हारी बात पर। एग्जैक्टली, लेकिन मुझे कल तक प्रूफ चाहिए, मुझे वो पेपर्स देखने हैं। और प्लीज महरू जी सलमान की खातिर अपनी ज़िंदगी उजाड़ रही है और जैन को धोखा दे रही है और वो सारा कुछ चोरी कर करके ले जाकर सलमान को देती जा रही है, लेकिन सलमान भी महरू के साथ जो है वफ़ादार नहीं है। सलमान ने महरू को तो धोखा देना ही था, क्योंकि सलमान ने शुरू के एपिसोड में जो धोखा महरू से खाया था उसका बदला तो उसने लेना ही था, और वो तो महरू से कह भी चुका था कि मैं अपनी बेइज्जती को भूलूंगा नहीं और इसका बदला तुमसे ज़रूर लूँगा। तो अब सलमान बिल्कुल वैसा ही कर रहा है, महरू को खाई जा रहा है, प्यार का धोखा देकर महरू से चोरियां करवा रहा है और सब कुछ लूट लूट कर महरू दोनों हाथों से अपनी सास को लूट रही है और चोरियां कर कर के लाकर सलमान को देती जा रही है। मगर सलमान जो है महरू के साथ अब बिल्कुल भी वफादार नहीं है। सलमान ने अपने लिए एक और लड़की फंसा रखी है और उसको दौलत के शशके दिखा रहा है और उसके साथ अपनी नई ज़िंदगी प्लान कर रहा है। सलमान की ज़िंदगी में दूर दूर तक महरू के कोई चांसेस नज़र ही नहीं आते, लेकिन महरू जो है वो तो सलमान के प्यार में इस कदर घिर चुकी है, इस कदर पागल हो चुकी है कि महरू को सलमान की बेवफाई नज़र ही नहीं आ रही, क्योंकि महरू ने तो ज़ारा और हादी को जुदा करना चाहा था और उनके मासूमियत का फ़ायदा उठा रही थी शुरू दिन से लेकर। लेकिन यहाँ जो हकीकत है वो तो ऐसे ही है कि जो कहीं किसी और को बर्बाद करना चाहता है वो ख़ुद ही बर्बाद होता है। वो हादी और ज़ारा को जुदा करना चाह रही थी और उसके साथ बेवफाई करने पर मजबूर कर रही थी मरियम को इस्तेमाल करके, लेकिन यहाँ पर अब महरू जो है उसके साथ वही हो रहा है जो वो ज़ारा और हादी के साथ करने जा रही थी। महरू ने सलमान पर आंखें बंद कर कर एतमाद किया, यकीन किया और उसकी बातों में आकर अपनी ज़िंदगी खुद ही उजाड़ दी, लेकिन सलमान जो है वो तो अब किसी और के साथ मसरूफ़ हो चुका है और महरू को बहुत जल्द धोखा देकर भागने वाला है। महरू ने तो प्रॉपर्टी के कागजात भी लाकर सलमान को दे दिए हैं और सलमान से ये भी कह दिया है कि ये तुम्हारे और मेरे बीच की बदगुमानी की वजह है, ये भी तुम रख लो, जो मर्जी आए इसका करो, लेकिन प्लीज़ मुझे उस पागल से मेरी जान छुड़वाओ, मुझे यहाँ से निकाल कर ले जाओ। सलमान तो वो प्रॉपर्टी के कागज़ रख लेता है और दिल ही दिल में बहुत मुस्कुराता है और खुश होता है कि जो ख्वाब सलमान ने देखे थे वो महरू ने पूरे कर दिए हैं। और अब जो है अब सलमान की बारी है। सलमान अब बहुत जल्द महरू को अपना असली रूप दिखा देगा और महरू की जो सास है उसको भी महरू पर बहुत ज़्यादा शक हो चुका है और उसने भी मुतालबा कर दिया है कि तुमने तो बैंक में प्रॉपर्टी के कागजात रख दिए हैं, लेकिन मुझे इसका प्रूफ चाहिए, मैं जाकर वो कागजात देखना चाहूँगी, या फिर जो बैंक की रिसिप्ट होती है वो मुझे दिखाओ कि मुझे पता चले कि तुम्हारा बैंक में कोई लॉकर वगैरह है भी या तुम फिर से मेरे साथ वही चोरी वाला ड्रामा करने वाली हो। और प्लीज़ वो चोरी वाला ड्रामा बिल्कुल भी ना करना, क्योंकि इस बार तो मैं तुम पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करने वाली हूँ। उधर हादी को रिश्ते से इनकार करने के बाद ज़ारा भी खुश नहीं है, क्योंकि ज़ारा ने तो दिल से हादी को ही
چاہا تھا اور ہادی کے ہی خواب دیکھے تھے، اور بڑی مشکلوں سے ہادی کو بھی زارا سے پیار ہوا تھا۔ زارا تو بچپن سے ہی ہادی کو پسند کرتی تھی، لیکن بڑی مشکلوں سے وہ بچا کر مہرو کی چالوں سے آخرکار زارا اور ہادی کے بیچ میں پیچ اپ ہو چکا تھا۔ اور اب عین موقع پر کہ جب شادی کی ڈیٹ فکس کرنے والی تھی، زارا نے انکار کر دیا ہے، اور زارا بھی اس انکار سے خوش نہیں ہے، کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ ہادی نے اس کے ساتھ بے وفائی کی ہے، اور زارا کو یہ لگتا ہے کہ زارا نے جس کو بھی چاہا ہے اس نے ہی دھوکہ دیا ہے۔ پہلے اس کی اپنی سگی خالہ نے ماں بن کے اس سے پیار جتایا، اور زارا نے اپنے سچے دل سے اس کو اپنی ماں جانا اور اس سے پیار کیا، اور اس کی خالہ نے اس کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا کہ پیسے کی خاطر جو ہے وہ اس کی اصلیت سامنے آ گئی، اور ابھی تک زارا اپنی خالہ کی دی ہوئی چوٹ کو نہیں بھر پائی تھی کہ اب ہادی کی وجہ سے وہ پھر سے جو ہے بہت افسردہ اور غمزدہ ہو چکی ہے۔ لیکن یہاں زارا جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ سانپ کا ڈسا ہوا رسی سے بھی ڈرتا ہے، تو اب زارا جو ہے وہ ہادی سے اس لیے ڈر رہی ہے، اسے لگتا ہے کہ ہادی بھی اس کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے، اور یہاں پر ہادی یہ سمجھ رہا ہے کہ شاید زارا کے پاس اچانک سے اتنے پیسے آ گئے ہیں، امیر باپ اس کو مل چکا ہے، اور زارا جو ہے وہاں پیسے والے لوگوں میں جا کر ہم غریبوں کو بھول چکی ہے، جبکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ جس طرح کہ ہادی تڑپ رہا ہے زارا کے لیے، ادھر زارا بھی بے چین ہے ہادی کو لے کر، مگر جو بدگمانی کی دیوار بیچ میں کھڑی ہے، اب پتہ نہیں یہ دیوار کیسے گرے گی۔ اب یا تو ان دونوں کے بیچ کی جو بدگمانی ہے وہ ریحان دور کرے گا، یا پھر ایسا ہوگا کہ جب کہ سلمان سے دھوکہ کھانے کے بعد اور اجڑ کر مہرو جب اپنی ماں کے گھر واپس آ جائے گی، کیونکہ اتنا سب کو جب مہرو کے راز کھل جائیں گے تو فرح بیگم تو اس کو گھر میں رکھنے والی بالکل بھی نہیں ہے، تو جب مہرو اجڑ کر اپنے گھر واپس آ جائے گی تو اب اس کو احساس تب ہوگا کہ جو غلط فہمی اس نے بنائی ہوئی ہے اور جو غلطی کی سزا اس کو مل چکی ہے، اب اس کا کفارہ کرنے کا وقت ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ پھر زارا کو ساری باتیں مہرو خود ہی بتا دے اور اسے کہے کہ یہ سارا کچھ میری ہی چالیں تھی اور یہ میرا ہی رچا ہوا جو ہے گیم تھا، تو اس میں نے آپ کو الجھایا ہے، تو تب جا کے ان کی غلط فہمیاں دور ہوں گی، اور اس طرح جو ہے مہرو کی غلطیوں اور کوتاہیوں کا ازالہ بھی ہو جائے گا۔ اب تو یہ آنے والے ایپیسوڈ میں ہی پتہ چلے گا کہ آگے چل کر کیا ہونے والا ہے۔ ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولے، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دے تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اگر آپ ہمارے ریگولر ویورز ہیں تو ایک پیارا سا کمنٹ کر دیں تاکہ ہمیں بھی آپ کی موجودگی کا احساس ہو اور ہم آپ کے کمنٹ کا رپلائی کر سکیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔